চারের চক্রবর্তীতে আমি সন্তু রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং চারের চক্রবর্তীতে আমি রায়পুর থেকে জানাবো আবারও রাম নামে শান দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। অন্যদিকে যোগী আদিত্যনাথ যেখানে সভা করছেন ঠিক 10 কিলোমিটার দূরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করছেন। কিভাবে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াচ্ছে গোটা বাঁকুড়া জুড়ে তা জানাবো, কিন্তু জেনে নেব ভাস্কর কি তথ্য তুলে ধরে। একেবারে সন্তু, আমি রয়েছি চারের চক্রগুয়ে হেস্টিংসের বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের বাইরে থেকে এবং লাগাতার প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। কি তাদের দাবি এবং তারা তাদের দাবি না মানলে কি পদক্ষেপ নেবেন সবটাই জানাবো রিপাবলিক বাংলার দর্শকদের। তবে তার আগে চলে যাব বিশাখার কাছে। একদমই ভাস্কর, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার আজকে 3টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো তিনি আজকে ভোট প্রচার সারলেন এবং এই 3টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো শালতোরা, ছাতনা এবং রায়পুর। এবং এই যে এই 3টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি বিভিন্ন কথা বললেন, উন্নয়নের কথা বললেন, উন্নয়নে কোথায় আরও বাকি রয়েছে, যেটাই যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার নবান্নে আনা হয় সেক্ষেত্রে আর কোথায় কোথায় উন্নয়ন করা যেতে পারে, কোথায় কোথায় অনগ্রসর জাতিকে নিয়ে আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে, এই সমস্ত বিষয় উঠে এসেছিল আজকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর গলায়। কিন্তু আমরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে এই মুহূর্তে দেখিয়ে নেব, আমার সঙ্গে অনেকেই রয়েছেন এই মুহূর্তে। এখানে তৃণমূলের বলা যায় তৃণমূলের সমর্থকের সংখ্যা কিন্তু বেশ বেশি। আমরা আজকের এই জনসভার পর থেকে এখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় এবং আমরা তাদেরকে পেয়ে যাই। আজকে আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলবো। তারা বাঁকুড়ার মাটির মানুষ, এই মাটির মানুষ, তারা কি চাইছেন, কি বলতে চাইছেন সব জানবো। কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে পিঙ্কির কাছে আরও একবার যাবো। পিঙ্কি, তোমার কাছে যে যে আপডেটগুলো রয়েছে একটু বিস্তারিতভাবে জানবো। একেবারে সবচেয়ে বড় খবর এবং মর্মান্তিক খবর বিশাখা, যে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ড 73 নম্বর ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডে পানীয় জলে বিষক্রিয়া হয়ে মারা গিয়েছে একটি শিশু। তার নাম আয়ুষী কুমার সিং। গত 12 তারিখ থেকে ভর্তি ছিল শিশু সদন হাসপাতালে এবং সেই হাসপাতালে সে কার্যত বমির পর বমি হতে থাকে। অচৈতন্য অবস্থায় 4 দিন ধরে পড়ে থাকে। একের পর এক হাসপাতাল, কখনো এনআরএস, কখনো মেডিকেল কলেজ ঘুরেও কিন্তু বেড পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত শিশু সদনেই মৃত্যু হয়। আমি রয়েছে একদম তার বাড়ির সামনে এবং ইতিমধ্যেই বাড়ির যারা পরিবার রয়েছে তারা ভেঙে পড়েছে। ঠিক কি ঘটেছিল, কেন এরকম মর্মান্তিক একটা মৃত্যুর মুখে পড়তে হলো একটা শিশুকে, আমি জানবো। তার দিদি রয়েছে। স্নেহা, একটু চলে এসো প্লিজ, আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবো। স্নেহা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। স্নেহা, আয়ুষী কুমার সিং যিনি দিদি, তার বোনের তারই দিদি। ঠিক কি হয়েছিল স্নেহা, কেন তোমাদের ডায়রিয়া, এই যে জানতে পারছি 73 নম্বর ওয়ার্ডে গত পরশুদিন থেকে জলের সমস্যা চলছে, বিষাক্ত জলকে মানুষ মারা যাচ্ছে, একজন তোমাদের বাড়ির মেয়ে মারা গিয়েছে, কি হয়েছিল, কবে থেকে চলছে এরকম সমস্যা? শিবরাত্রির দিন থেকে চলছে, রাত্রে 2 সময় থেকে। কবে থেকে কোন কোন হাসপাতালে গিয়েছিলে, বেড পেয়েছিলে? কোনো হাসপাতালে যাইনি, আগে ছেলে শিশু সদনে। তারপরের দিন ধরে আবার পিছিয়ে গেছিলাম, বলছে আগে যখন সিট খালি থাকে তখন বাচ্চাকে ছাড়বো না এখন আমি। তার মানে তুমি বলছো যে সিটি পাওয়া যায়নি, বেডই পাওয়া যায়নি হাসপাতালে? लोकसभा के चुनाव में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। 42 में 18 सीटों पर बीजेपी जीती। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 42 में 18 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, लेकिन आप लोगों ने विजय दिलाई। इसलिए सबसे पहले शीश झुकाकर मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आप समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव में जो काम आप लोगों ने किया है, आगे का विधानसभा चुनाव तो आप लोगों ने हम लोगों के लिए पक्का कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? आपने सौरभ गांगुली को सिक्सर मारते हुए देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है नौजवानों, आप सब लोगों ने सौरभ गांगुली को सिक्सर मारते देखा है? जब समझ लीजिए सौरभ गांगुली क्रीज को क्रॉस कर जाए तो लोग यह मान लेते थे कि अब सौरभ गांगुली निश्चित रूप से सिक्सर मारेंगे, और सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे और 6 रन बन जाते थे। तो बहनों भाइयों, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर विजय दिला दिया है आपने।
इसका मतलब आपने भाजपा को क्रीज क्रॉस करा दिया है। अब भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में सिक्सर मारने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। आप लोगों ने लगभग 34-35 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार देखी है। 10 वर्षों से आप यहां पर टीएमसी की सरकार देख रहे हैं। बहनों भाइयों, जो बंगाल एक सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में सारे भारत में जाना जाता था। दुनिया में लोग कहते थे भारत में भी कोई इंडस्ट्रियल सेंटर यदि कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल। कहां चला गया, कहां चली गई वह इंडस्ट्री, कहां चला गया वह पश्चिम बंगाल का हुनर। एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां यदि कहीं पर पैदा हुई हैं तो पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुई। चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महाकवि बंगाल की धरती पर पैदा हुए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महानायक यदि पैदा हुआ तो वह भी पश्चिम बंगाल की ही धरती पर पैदा हुआ। चैतन्य महाप्रभु भी पैदा हुए तो बंगाल की धरती पर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी पैदा हुए तो बंगाल की धरती पर, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सनातन धर्म का संदेश सारे विश्व को देने में कामयाबी हासिल की थी, वह स्वामी विवेकानंद भी पैदा हुए तो बंगाल की मां की कोख से बंगाल की धरती पर पैदा हुए। मेरे कहने का महर्षि अरविंद की धरती है पश्चिम बंगाल की धरती है। क्या कर दिया इन वामपंथियों ने, क्या कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने? बहनों भाइयों, आज बाहर भी कहीं चर्चा करिए, लोग कहते हैं सर्वाधिक गरीबी यदि कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों की संख्या कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल में। कौन इसके लिए जिम्मेदार? बहनों भाइयों, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो टीएमसी जिम्मेदार है और इसके पहले के वामपंथी जिम्मेदार है जिन्होंने लगातार 34 वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। सड़कों की हालत मैं पश्चिम बंगाल में देखता हूं, इतने वर्षों तक यहां पर इन लोगों की सरकार रहने के बावजूद जैसी सड़कें बन जानी चाहिए थी वैसी सड़कें नहीं बनी। बहनों भाइयों, 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इस बार केवल सड़कों के निर्माण के लिए, हाईवे के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को दिया। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी से, कहां चला गया? क्यों नहीं सड़कें बनी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इतना ही नहीं, बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहला काम प्रधानमंत्री बनते ही जो किया, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले हर परिवार का बैंक में अकाउंट होगा, बैंक में खाता होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों का बैंक में अकाउंट खुला है कि नहीं खुला है? जब हाथ उठाकर बताइएगा। पीछे के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, खुला है कि नहीं खुला? इधर के लोगों से भी पूछना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, यदि नहीं खुला है तो उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है कि टीएमसी की सरकार ही है, ममता जी। सवाल यह खड़ा होता है, मोदी जी ने क्यों यह बैंकों में हर परिवार का अकाउंट खोला? बैंकों में अकाउंट मोदी जी ने इसलिए खोला क्योंकि जब राजीव गांधी जी यहां के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी बेबसी, लाचारी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, देश में भ्रष्टाचार रुकता ही नहीं। मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 16 पैसा पहुंच पाता था। ये भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लाचारी व्यक्त की थी, बेबसी व्यक्त की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री लाचार नहीं हो सकता, बेवक्त नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, पहला काम करो, सभी के खाते खोल दो बैंकों में। जो भी पैसा दिल्ली के बैंक से निकलेगा, पूरा का पूरा पैसा लोगों के खाते में जाएगा, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने का। है ना भाइयों, 100 पैसा चलता है तो पूरा का पूरा पैसा आज आपके खाते में पहुंचता। कोरोना के दौरान भी बुजुर्ग महिलाओं को भी यदि इन्होंने सूची दे दिया होगा तो कुछ न कुछ 1,000-500 जरूर पहुंचा। किसानों के लिए हर किसान परिवार को 6,000 रुपया मोदी जी ने वहां से भेजा। उनके तो कहा कि हम इतना पैसा देना चाहते हैं,
देश के सभी राज्यों में मिल गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जो लिस्ट देनी थी किसानों परिवारों की, वो लिस्ट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया ही नहीं मिल पाया। आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को भी, कि जो 6,000 रुपया पहले का नहीं मिला है, यदि हमारी सरकार बन जाती है, पूरी लिस्ट मंगवाकर वह भी 6,000 रुपया देंगे और इस साल का भी 6,000 रुपया आपके खाते में हम डालने का काम करेंगे मेरे बहनों। हम पश्चिमी बंगाल के साथ किसी भी सूरत में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह टीएमसी जो माटी और मानुष का हवाला देकर सरकार में आई है, आज ऐसे हालात बन गए, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और बहनों भाइयों, जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी इस राज्य में, तब तक विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा की गारंटी। जो सरकार अपनी जनता को सुरक्षा न दे पाए, वह सरकार अपने राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बन गई, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल पश्चिमी बंगाल में बम नहीं बनाने पाएगा, बम नहीं बनाने पाएगा, न बम फेंकेगा। बम बनाने की जो जरूरत करेगा, हम उसकी खाट खड़ी कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे मेरे बहनों भाइयों। आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। ममता दी, क्या हो रहा है बंगाल में? बम बन रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, आम जनता के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, तमाशा बना दिया। कैसे विकास होगा पश्चिम बंगाल जब लोग सुरक्षित ही अपने को महसूस नहीं कर रहे? अजीबो गरीब हालात यहां पर बना दिए। और बहनों भाइयों, এবং এই মুহূর্তে হেস্টিংসে যে নির্বাচনী কার্যালয়, সেই নির্বাচনী কার্যালয়ের বাইরে প্রার্থী পদে বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন একাধিক বিধানসভার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। একদম স্পষ্ট ছবিটা সবার প্রথমে দেখাবো যে এখানে যা বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা রয়েছেন, সকাল থেকে আজকে আবারও তারা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং তাদের মূলত একটাই দাবি, প্রার্থী পদে বদল আনতে হবে। উদয়নারায়ণপুর হোক বা ক্যানিং পশ্চিম বা জয়নগর, একাধিক কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। এবং সেই কারণেই যেমন উদয়নারায়ণপুরে একটু দেখাবার চেষ্টা করবো, একটু নেব, উদয়নারায়ণপুরে ভূমিপুত্র ভোলা সাময়িকের প্রার্থী হিসেবে চাই, একদম এইরকম পোস্টার নিয়েই কিন্তু তারা এখানে সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এবং এই বিক্ষোভ লাগাতার, এবং শুধুমাত্র একটি বিধানসভার ক্ষেত্রে এমনটা হচ্ছে এমনটা নয়, সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে হয়েছে বা জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম, একাধিক বিধানসভার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা তারা সকাল থেকে জমায়েত করেছেন হেস্টিংসের নির্বাচনী কার্যালয়ের বাইরে। এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশই যে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বাচনী কার্যালয়ে কোনোভাবে এই বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা বিনা বাধায় প্রবেশ না করতে পারেন, সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। লাগাতার প্রতিবাদ চলছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের থেকে। এবং তারা যেটা বলছেন যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই প্রার্থী তারা মানছেন না, তারা প্রার্থী তালিকায় বদল চাইছেন। এবার সরাসরি চলে যাবো সন্তুর কাছে। সন্তুর কাছে কি তথ্য রয়েছে শুনবো। একদমই ভাস্কর, রায়পুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন যোগী আদিত্যনাথ বারবার রাম নামে জোর দিচ্ছে, স্বভাবত সেখান থেকে স্পষ্ট যে রায়পুরে সংখ্যাগুরু ভোট অর্থাৎ হিন্দু ভোট যেটা রয়েছে, সেই হিন্দু ভোট ব্যাংকে হাত বসাতে চলেছে বিজেপি। আমরা জানি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজেপি প্রচুর সিট পেয়েছে এবং 18টা আসন নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছে বঙ্গ ব্রিগেডের হেলিকপ্টার, আমরা বলতে পারি। কিন্তু তারপরেও যে রায়পুর বিধানসভায় তিনি সভা করলেন, সেখানে পুরো ভোটটাই হিন্দুদের দিকে টানার জন্য, পুরো ভোটটাই বিজেপি ব্রিগেডে টানার জন্য কোনো কসুরি বাদ রাখলেন না যোগী আদিত্যনাথ। আমার ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট মৃন্ময় রয়েছে। মৃন্ময়, কি মনে হয় এটাকে ভোট বাক্সে প্রভাব পড়বে? অবশ্যই, কারণ রায়পুর বিধানসভায় যে হিন্দু ভোট আছে সেই হিন্দু ভোটের পরিমাণটাই বেশি এবং এর প্রভাবটা ম্যাক্সিমামটাই বিজেপিতেই পড়বে এমনই মনে করা হচ্ছে। একদমই তাই। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ ঠিক কি বলেছেন রায়পুর বিধানসভার মাটিতে দাঁড়িয়ে, শুনবো।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती भी बंगाल ही है और भारत के अंदर अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती। ये वही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन भी दिया और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे करके एक राष्ट्र गीत भी भारत की धरती को समर्पित किया। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। বহিরাগত তত্ত্বতে যখন শাসক দল তৃণমূল বারবার বিজেপিকে আক্রমণ করছে, তখন বিজেপির যারা হেভিওয়েটরা রয়েছেন আজ যেমন রায়পুরে দাঁড়িয়ে বারবার মনে করিয়ে দিলেন বিজেপির জন্ম কিন্তু এই বাংলার মাটি থেকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা, সেই দিকটা মনে করিয়ে দিয়ে বারবার বিজেপি প্রমাণ করতে চাইছে যে বাংলার মনীষী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে বিজেপি যেমন রয়েছেন তেমনি যে বিজেপির শিকড়টা পুরোটাই বাংলা, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যোগী আদিত্যনাথ। যেটা সন্তর্পণে করার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, সেই কাজটাই করলেন যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু ভোটের উপরে সবথেকে বড় কথা মানুষের কথা। আমরা যে খবর পাচ্ছি কলকাতা পুরসভার মতো জায়গায় সেখানে জলের ইনফেকশন অর্থাৎ জল খেয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের, বিষক্রিয়া হয়েছে। সেই খবর নিয়ে পিঙ্কি আমাদের আপডেট দিচ্ছে। পিঙ্কি, কি তথ্য উঠে আসছে? একেবারে সন্তু, জলে বিষক্রিয়া, পানীয় জল মানুষ খাবে কি? সেই পানীয় জলটাই দেখাবো মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ড, 73 নম্বর ওয়ার্ড। সেই জল খেয়ে আমি সেই জলটা দেখাবো। দেখো এটা, এই যে জলটা দেখতে পাচ্ছ, এই জলটা খেয়েই মূলত বিষক্রিয়াতে ভুগছে। এটা দুদিনের জল মূলত এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। 12 তারিখ থেকে এই জল খেয়ে যাচ্ছেন এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ভুবনেশ্বর দাস কর্পোরেশনের কর্মী, তিনি মারা গিয়েছেন একটু শিশু পর্যন্ত, তথাপি টনক নড়েনি। আজকের এসে ওষুধপত্র দিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এই পানীয় জল খেয়ে আদপে কি বাঁচা সম্ভব? এখনো পর্যন্ত তারা অভিযোগ করছেন যে জল পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কিছু একটা ট্যাঙ্ক বাইরে রয়েছে। পুরসভার তরফ থেকে একটা জল পাঠানো হয়েছে, সেই জল এখনো পর্যন্ত আসছে। এবং তোমাকে যেটা বলবো, মেডিকেল টেস্ট বা টেস্টের জন্য পাঠানো হবে পানীয় জলটিকে। কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলোকেও ক্ষতি দেখা হবে। কিন্তু সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে পানীয় জলে বিষক্রিয়া, মৃত একজন শিশু এবং সঙ্গে আরো। এই মুহূর্তে জেপি নাড্ডা वो मीटिंग में हो गया, अब मैं निकलूंगा, मेरी बात हो गई। सर देखना अच्छा, थोड़ी जगह दीजिए सॉरी मैडम, हमने इतना कुछ बोल दिया आप लोगों के लिए। आगे चल मैम, रुक जाइए आगे। सर एक ही प्रश्न सर, रिपब्लिक बांग्ला की तरफ से हम लोगों ने स्टीम किया है और बरामद किए जाने अच्छा प्लीज বিষ্ণুপুরের হোটেল থেকে বেরোচ্ছেন জেপি নাড্ডা। এই মুহূর্তে সরাসরি সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করছেন এবং সেই জায়গা থেকে তিনি যদিও কি বলবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে উল্লেখযোগ্য, আপনারা জানেন যে আজকে রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ তারা প্রত্যেকেই এই বঙ্গে রয়েছেন, ভোট প্রচার সারছেন। এবং গতকালই জেপি নাড্ডা এসেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ যে মিটিং অমিত শাহের সঙ্গে তিনি আজ সকালেই সেরেছেন এবং তারপরই রাজারহাটের হোটেল থেকে তিনি বেরিয়ে একেবারে সরাসরি তিনি তার ভোট প্রচারে বাঁকুড়ায় চলে এসেছেন। এই মুহূর্তে বিষ্ণুপুরের হোটেল থেকে জেপি নাড্ডা তিনি বেরোচ্ছেন এবং সেই ছবিটাই সরাসরি এক্সক্লুসিভলি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বিষ্ণুপুরে জেপি নাড্ডা কিছুক্ষণ আগেও প্রত্যেকে কিন্তু অপেক্ষা করেছিলেন জেপি নাড্ডা তিনি কখন আসবেন। যারা বিজেপির কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে ছিলেন। এই মুহূর্তে জেপি নাড্ডা তিনি বিষ্ণুপুরের হোটেল থেকে বেরোচ্ছেন। এক্সক্লুসিভ সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, রিপাবলিক বাংলার পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বাঁকুড়ায়, যেখানে খাতনা মহকুমা ছাতনায় এখানে সবাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, সবাই ছিলেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের যে 4 প্রতিনিধি আমরা কাজ করছিলাম, আমাদের এখান থেকে 4-এর চক্রব্যূহ আমরা এখানেই শেষ করছি।